Assalamu alaikum wa rahmatullah. वेलकम टू ज़ुखरुफुल कुरान चैनल। सूरह कलम तजवीद के साथ पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल कलम मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल वमा यस्तुरून। मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून। व इन्न लक लअज्रन गैर ममनून। व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। इन्न रब्बक हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिहि व हुवा आलमु बिल-मुहतदीन। फला तुतिअल मुकज़्ज़िबीन। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन। हम्मासिम मश्शाइन बिनमीम। मन्नाअन लिल-खैरि मुअतदिन असीम। उतुल्लिन बअद ज़ालिक ज़नीम। अन कान ज़ा मालिन व बनीन। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन। सनसिमुहु अलल खुर्तूम। इन्ना बलवनाहुम कमा बलवना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन। वला यस्तस्नून। फतूफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिक व हुम नाइमून। फ़अस्बहत कस्सरीम। फ़तनादौ मुस्बिहीन अन इग़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन। फ़न्तलक़ू वहुम यतख़ाफ़तून अल्ला यदख़ुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन। वग़दौ अला हर्दिन क़ादिरीन। फ़लम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून। बल नहनु महरूमून। क़ाल औसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून। क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फ़अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतलावमून। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन। असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून।
كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم واجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم.